Enero 12 ning tuiga dihang gibuksan ang pop-up exhibit College of Davao sa Katalunan Pequeño, Davao City. Abli kini sa publiko o ginauhag ang tanan nga mobisita sa maong tulungaan aron mas makadugang pa og kahibalo kabahin sa kinabuhi ug mga programa sa mga nagserbisyo nga Vice Presidente sa Pilipinas gikan 1935 hangtod 2025. Pwede usab nga magpakuha og litrato kauban ng mga paboritong Vice Presidente o mag-selfie samtang maggunit sa commitment bubbles sa wala pa mogawa sa exhibit area. Pinaagi sa mga exhibit mapamatud-an nga dili lamang sila usa ka seremonyal o panghulip sa presidente ang Vice Presidente apan aduna usab sila'y kaugalingong mga programa nga makatampo sa katilingban o sa katawhang Pilipino. Magpadayon ang exhibit sa CCD hangtod Pebrero 5, 2026. Busa ginauhag ang tanan nga moadto sa City College of Davao sa Katalunan Pequeño, Davao City ug dungan nga ilhon ang mga nagserbisyo nga Vice Presidente sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.